ye baara ka se ka gɛrɛ. Mɔgɔ bɛ sɔrɔ a ye sɔrɔ la Musa Mayiga bɛ se k'a la. Musa Mayiga. An b'a ɲini aw fɛ a ka ɲininkali kɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ caman tɔgɔ sɛbɛnnen don u bɛ se k'u ka ɲininkali kɛ cogo min. A ye dɔrɔn kuma min. Bismillah. Agora como embora casa, aí a tudo. Não. Agora foi ele também de Ancramon, a fora próxima ao Aleco. Usman Sef Madanaida, Mena Nimaleke, Nebia, o Patriote Tola, Gambia, Associação Alacati e Electrónico, Navi Venecoa, de Fundo Blanco. Onde o caminho para a borda, para o aí do caminho a do e ala ya ka sɛgɛ maludu bangeni ana demu na an sera ka arajoso wolonwula fara ɲɔgɔn kan an ma taa tari jɔ 1,440,000 karamɔgɔ ka dugawu sababu karamɔgɔ an b'a fo o la yanni n'an ka question posé aw bɛ hakɛ to komi a ye dɛmɛ ɲini ko ka di sɔrɔdasiw ma an fana y'an ka dɛmɛ sira bɔ karamɔgɔ 30,000 filɛ 20,000 o ye sɔrɔdasiw ka dɛmɛ ye. Wata ibu salah semua disuka orang. Reza. Okey. Nebi ufɛ ka ɲininkali min kɛ karamɔgɔ la, o ɲininkali nin boli fɛn min na, karamɔgɔ i ka hakɛ bɛɛ minɛlen kɔ i la. I nɛninen kɔfɛ, i dɔgɔyalen kɔfɛ, jamana kɔnɔ, i bɛ ɲumanya kan k'a kɛ, mɔgɔ bɛ k'i nɛni. Mɔgɔ si tɛ ka i ka ɲumanya sɔrɔ ka fɔ. So il fallait que ere de ka koida kwanye dike karamɔgɔ mun de bɛ k'e poussé ka ɲumanya kɛ ka sɔrɔ bi ka i tɔɔrɔ u bɛ k'i hakɛ i ka hakɛ bɛɛ minɛ la mun kelen de bɛ k'i poussé hali sa ka ɲumanya kɛ tuguni ne ka question b'o de la. Ayiwa a diyara n ye an balimakɛ an b'i fo i ka bonya la. Arajoso 7 minnu ye baara kɛ fo 1,000,000 ni kɔ a yɛrɛw de y'a sara a sara bɛ ala bolo o kɔfɛ i ye 30,000 min di ka 10,000 fara journalistw ka bonya kan ani ka 20,000 di armée ma ala k'i sara mais fɛn min ye ne ta fa ye ɲumanya kɛli la n faso ye ne b'a dɔn ala t'i ne faso to tan n'i ye ɲumanya kɛ ni faso faama minnu bɛ yen n'olu m'a dɔn n b'a dɔn ala bɛna ni dɔ ye don dɔ la o b'a dɔn pour que ka ɲumankɛlaw encourager faso bɛ se ka jɔ cogo min na mais an faso de don an kana miiri tile kelen faama minnu b'an mara k'olu ta ye jamana in ye u ta tɛ jamana in y'an ta de ye jamanadenw an bɛɛ bɛ faniba de la ni dekun nana ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka min kɛ i faso ye i b'a kɛ que ça soit a dɔnna a ma dɔn ni mɔgɔw m'a dɔn ala b'a dɔn an bɛ fɛ k'o de f'i ye an bɛ baara kɛ nin condition de kɔnɔ k'an faso dɛmɛ an bɛ se min na k'a k'a ye ala sago i sago merci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. So ke ibi ka cɛsiri baara min kɛ a dogolen tɛ maaw la i ko yanni k'i disi gosi faso ye mun k'i ye e yɛrɛ mun kɛ faso ye fɔlɔ nka an ye min kɔlɔsi ɲɔgɔn sama dɔ tɛmɛna i ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ jaabi la o sababu kɛ jamanakuntigi y'i disi gosi k'ale layidu fɛn fɛn ta kɛnɛ kɔnɔ dɔrɔn o jaabi la a y'a bɛɛ tiɲɛ e y'a jaabi an y'a kɔlɔsi fana tile filani fana la komi faamaw fana ye jaabi dɔw kilu o jaabi bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na ko ayiwa attaquement dɔ kɛra kɔrɔn fɛ ko Ansɔrudini parti yera mɔgɔ dɔw la a y'an caman dusu kana ni an t'a dɔn n'i y'a kibaruya min an bɛ fɛ o kɛra kɛcogo min na i ko o ɲɛfɔ an ye n'o y'a sɔrɔ Ansɔrudini alala don walima Ansɔrudini yɛrɛ de don ni montage a barji Ansɔrudini barji yera a tigi bolo ne ka ɲininkali ye sa komi jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ ka i fana jaabi ayiwa i bɛ fa ɲɛna o la.
Merci. Bon, peut-être mɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma faamu balɔntanyɔrɔ la Mawuludu kɛnɛ kan. A ka kuma na komi a ka kuma ni mi hakili sigi I t'a faamu kosɛbɛ. Comme ne tun b'a kɛrɛfɛ a ko k'a ye layidu o layidu ta faso ye k'a y'a timɛ a y'o de fɔ. A ma fɔ ne ye a ko faso ye. Bon, a ko a ye layidu minnu ta faso ye k'a y'o de dafa a y'o de fɔ. Mais a ma fɔ k'a ye layidu minnu ta ne ye k'a y'o dafa a m'o fɔ. Bon, n bɛ min fara a kan dɔrɔn ne ka tɔn baliji yeli mɔgɔ tiɲɛnikɛla dɔ bolo ne m'a dɔn o bɛ se ka kɛ maliyɛnw bolo kabako ye o kabako yɔrɔ bɛ min. Minnu bɛ seli la misiri kɔnɔ n'u k'u ye alakira mando n k'olu de ye mɔgɔ fagalaw ni sow ye. Alors mais ni mɔgɔ min ko a bɛ ne ka tɔn na ni tɔnden ɲuman tɛ n'o farala islamisiw kan o kabako yɔrɔ bɛ min. O y'o kungo de ye hali ne woloden dɔ taara far'u kan o ye n den kungo de ye que m'importe o ne ka fosi t'o la. Jango minnu yɛrɛ minɛna an ye min mɛn ko islamisiw tɛ. Burukina minisiri ka lɛtiri bi nɛti ka bɛɛ y'a ye a y'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu minɛna nin ye islamisiw tɛ a ka jamanadenw de don a k'u bila. Ne hakili la o bi nɛti kan ne m'o sɛbɛn mais hali n'a kɛra o ye o y'o tigi kungo de ye bɛɛ n'i ka faamu de don mais anw kɔni bɛ o contre la sabu anw y'a faamu maa o maa y'i tugu ka ni bɔ Ala ti yafa i ma tuubi t'a la o ye kuranɛ aya de anw bi min kan o y'o de mais ni min ko a bɔra an fɛ ka taa far'u kan an b'o fɔ a ka baara la kɛ o ko nin o t'anw ka sira ye anw ka kuma yɛrɛ t'o la mais a kɛra an ye radio directeur télé directeur fila bɛɛ wele général ni directeur an y'u wele an ko nin ye mun ye o ko ne photo t'a la ne ka foyi t'a la u y'u kale su fɛ ka fɛn bɛɛ fɔ dugu jɛra sɔgɔmada fɛ 6 heures directeur ye ne wele k'u bɛ sira fɛ ka na n ko mun na ko non k'u bɛna ni élément ye ko fili de kɛra photo min b'a la u y'a faamu sisan ne de photo n ko bɛ o ti fosi kɛ ne y'a fɔ ye nin cogo de la mais ni a yɛrɛ ko ne photo t'a la a tilala ko a b'a la n ko où est le problème n ko mais Mali ka kan ka ne sara ni fɛn bɛɛ ye fɔ nin ye ne ye san 7 de kɛ ne bɛ ka lutter ka denmisɛnninw sensibiliser cɛnnikɛlaw kana na taa n'u ye ka bila u faso contre n ko o tigi ka kan ka dɛmɛ de hali ni nin kɛra a kɛcogo o fɛ n ko a cɛjuguyara n ko mais ne mago t'a la hali n'a bɛɛ kun ye ansaruw ye o y'u kungo de ye kɛ ne ka mun b'o la an ko a kana kɛ ni min y'an janfa k'a kɛ o y'o kungo de ye salamu aleykum. Ayiwa an bɛ fɛn fo ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ka kɛ foli kɛ ka jama dun kira mɔgɔya la sɛgɛ ni sini sɔrɔ a yɛrɛ sabu ma bi an nisɔndiyalen an wasalen maa ma bɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ kan nisɔndiyalen barisa tiɲɛ de la sanni 40 kumakan kelen jɔyɔrɔ kelen k'a kun cɛ ala ka tiɲɛ ala ni tiɲɛ. Bani ne bɛ fɛ k'a fi ansa kɔni a bɛ ka ɲɛngoya fara fɛ dugu jɛ o jɛ a kɛra ko ni fɛn min farala ansa ko fara o juguya jama bi tiɲɛ ɔ tiɲɛ bɛ an bɛ fɛ k'a dɔn parce que an ye gundo dɔ ye jama in na o ye jumɛn ye faw de deli la kosɛbɛ ka baw de juguyaw bɛ bonya ka taa fɛ hali bi n'an bɔra kelen k'a sa i b'a mɛn fan bɛɛ. Lalu ada sahabat yang berapa bulan ini jemaah. Bali ini gua mobil baru, cuma mobil itu baru. Andi kayaknya sih mau yang juga kayaknya sih paling nu. Orang orang sahabat tak tahu apa banyak. Islam mau beli uang, terus ibu baru lagi mau.
kila mtu mmoja wa kuma ɲɛna kan tɛ n b'i fo i ka ɲininkali la mɛ ne hakili la an y'o caman fɔ sa o anw ye min jira fɛn min bi mɔgɔw ma min faamu kabakolo in tigi b'a la an bɛ taama dugukolo min ka tigi b'a la an dalen tɛ gazan an t'i to yen guwazan ne y'o de fɔ bɛɛ ye ala min y'an da o ɲɛ b'an na a y'a to min ka di min ye o k'o kɛ min ka di ala fana ye a b'o kɛ an y'o de fɔ jamana in fana fanda jamana de don foyi t'a kɔnɔ bɔn ni min b'a ka hɛrɛ ni sɔrɔ ne nɛnini na i ka wari ni minɛ i k'i ka denbaya balo a bɛ mago ɲɛ e ye i b'a fɔ min ma a ti fɛn tiɲɛ o ye i k'i ka hɛrɛ sɔrɔ i k'i ka balo kɛ ne kɔni bolo o de ka ɲi o de ye ne ka kuma ye dɔrɔn n'i b'i ka hɛrɛ sɔrɔ ni nɛnini na dɔrɔn i ka wari minɛ i k'i ka du balo i ka Haidara nɛni a bɛ fɛn ɲɛ e ye mɛ a ti foyi tiɲɛ Haidara ye ala sago i sago. Yabani! An b'a ɲini journaliste fɛ u ka ɲininkali ɲɛsin olu ma u k'o ɲɛsin u ka question ma commentaire u k'olu to yen parce que a bɛna kɛ caman bɛ yen u bɛ tɛna garijɛgɛ sɔrɔ a question kɔnɔ donc a ye commentaire to a ka question posé pour que tɔw fana ka se ka garijɛgɛ sɔrɔ. Hatɛ. Isa Traoré radio Bani de Moti ale bɛ vidéo ta sisan avant k'a ba yira radio Mandiaye FM ale b'a ta bɛn. A bɛ foli bila Naba bɛɛ la ka hakɛto ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ minnu ye baara in hakilina fɔlɔ ta fo Ala ka n'u sara ni hɛrɛ ye nka n b'a fɛ k'a fɔ Mali problème ani Haidara kunkan ko tiɲɛ na ɲininkali kelen ka dɔgɔ bi kɔfɛ o k'a kɛ miniti hakɛ ye an ni miniti kelen kelen de bɛ di bɛɛ ma n'i sera ka ɲininkali mugan fɔlɔ i k'o kɛ n'o tɛ maa ni kɛlɛ tɛ taa so Ala k'a kisi o ma. ɲininkali min bɛ yen o ye k'a karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn k'a ye k'a fɔ Mawludu ɲinan ta a kɛra hɛrɛ la fo cɛra hɛrɛ la o ye Ala tanɔgɔba ye nka kuma minnu fɔra a kɔnɔ a dusukasi barikaw bonyana kosɛbɛ k'a daminɛ don ɲuman na le 3 ka n'a bila Mawludu kuncɛ la n'o ye dugawukala ye an ye fɛnw mɛn tuma dɔ la n'a ma f'i yɛrɛ ɲɛna i tɛ se ka miiri n'a ye abada ko tɛ se ka kɛ a fɔlɔ ye mun ye o ye jamanakuntigi kun ye layidu minnu ta k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ di fɛɛrɛ dibaliya kɔfɛ fɛɛrɛ sɔrɔla walasa fɛɛrɛ yɛrɛ ka se ka dépenser miliyɔn hakɛ min fɔra a la a barika bonyana o kɔfɛ sɔrɔdasi minnu tun bɛ ka mɔgɔw lakana maa 100 diɲɛ don o don 100 an faso kɔnɔ n'i y'o fana jate ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ la a ka gɛlɛn mɛ nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ an ka mɔgɔw k'ale ka hakɛ bɛɛ minɛna la mɛ ale yafara ɲininkali min bɛ yen karamɔgɔ a kuma ma sisan i ka maliyɛnw susuma wa maliyɛnw susuma ye mun ye e bɛ se ka yafa i ka hakɛ kɔ nka ni e tɛ don min ala k'a n'a cɛ janya jama min b'i bolo hakɛ dɔ de bɛ olu bolo jamana na olu hakɛ bɛna kɛ cogo di o de tun ye n ka bi ɲininkali ala k'a bɛn sababa ma. Oui bon, alhamdulillah an b'i fo i ka ɲininkali la ne y'o fɔ ne ka hakɛ n y'a fɔ fitinɛ ti wuli jamana in kɔnɔ Haidara tɔgɔ la tɔɔrɔ ti maliden si sɔrɔ ni ala sɔnna Haidara tɔgɔ la ne ka hakɛ a perdura mɛ n ti kɛlɛk'a nɔfɛ bon ni ne tɛ yen ni minnu bɛ yen bɛɛ b'i ka hakɛ ɲini cogo dɔn kɛ n'olu bɛ se ka Haidara ladege u bɛ t'o fɛ kɛ n'u tɛ se o la jamana y'an bɛɛ jɛ de ye o n'u bɛ se k'u ta ɲini cogo min na u b'a ɲini ten parce que miskilitigiw de b'a sɔrɔ n'i ma miskili yira e t'i jate mɛ ni min kamana ganna n'o ye miskili yira o ta b'i lajɛ ne ko anw de ti miskili yira ni ala sɔnna anw bɛ ala to an ka miskiliya la k'an ka faso sumalen to an ti tɔɔrɔ ɲini n'a ye fiyewu ne ka hakɛ la ni ala sɔnna ala sago so. Parce que karamɔgɔ bɛ ko pɛtɛra a jɔ ko ɲɛma a bɛ ka min kɛ jamana kɔnɔ k'i bɛ dɔ f'a ka waleɲuman na ne bolo o fana tɛ waleya dɔɔni ye o la
karamɔgɔ bɛ kuma ka wajibi de kɛ ka mɔgɔw bilasira ni kumakan ye ani ala ka fɔtɔ ani kira mamadu ka fɔtɔ sɔrɔ wa salimu mɛ karamɔgɔkɛ ko ko cogo an ka cogo ɲuman de ta kabini kɔn bi ta ne yɛrɛ ye jɛnɛ buga de mɛ ye journaliste fɛnɛ ye ko cogo a ma dan fɔli kan a y'a waleya ne min filɛ nin ye ko kunnafoni di bamanankan na arajo kunnaja la bamakɔ bi mɔgɔ bɛ u ye tun ka publicité la ko muso ko ka Haidara ko dépassera ko billahi bisa Haidara ko la parce que Haidara ma ne bila ko ne k'ale ti fa a ma bila la a den ma bila la an sa cɛ kelen to min bɛ se k'a fɔ ko ka Haidara ti fa a tɛ yen mɛ n ye n yɛrɛ bila la de n m'a kɛ to n fa don parce que e ye yaga ye o ye kelen ye filanan ye mun ye n ma ɲini ko Haidara da kɔnɔ n ma deli k'a ɲɔgɔn ye mɔgɔ da sanni ka sigi mɔgɔ n y'a fɔ k'a da tiɲɛ de kan o misali y'o ye k'a fɔ an ye e yɛrɛ bɛ k'a kɛ jamanabugu la mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ n t'a Haidara de kunkolo fɛ bagaji bɛ se ka Haidara n'a ka denbaya cɛ la k'a to yen ne yɛrɛ ye a tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye kunnafonidi kɔfɛ o la ne kanubagaw a 80% ye Haidara kanubaga de ne ka émission kunnafoni de don bamanankan na arajo kunnaja sanfɛ a bɛ tu ka kuma so o la n'i jɔra fɛn dɔ jɔyɔrɔ de bɛ na k'o kɛ ɲininkali ye o ye Mamudu jama bɛ ka caya 26 mars kan bɛɛ y'a fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la e bɛ a ka bɔ Bamakɔ man di ne yɛrɛ Keleya tɛ Katigaw k'a fɔ Mamudu di k'e bɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ o man di ne Abubakari wa n b'a dɔn a ma di Bamakɔ ka caman ye an fa n'a ka cɛkɔrɔba so siri dɔ nana Haidara i n'a fɔ n b'a fɔ n ka jamukan na n'ale tɔgɔ fɔra dugukolo bɛ ŋunɛ bi parce que dugukolo ka cɛba de don n'i tɔgɔ ka na fɛn kuma bɛɛ yali fɛɛrɛ dɔ bɛ wa min bɛ se k'a to Mamudu bɛ to Bamakɔ hali ni 26 mars dɛsɛra a kana déplacé Haidara ka taa Mamudu déplacement wajibi kɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ ni Bamakɔ tɛ o hakili bɛ ne la kuma dɔ la sufɛ ne ka m'a la ni ne kun ne don Haidara. an bɛ i fo ala k'i sara ala k'i sara n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la a bɛ dugawu kɛ n'a ye dugawu kɛ ni ala sɔnna jɛkulu minnu y'u yɛrɛ di u bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ u balolen don ni ala sɔnna ka fara ala ka dɛmɛw kan an bɛna yɔrɔ sɔrɔ peut-être min tɛ o minisipɔri ye don dɔ la n'ala y'an dɛmɛ wajuli bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ an ma taa yɔrɔ wɛrɛ an tora an faso kɔnɔ ni ala sɔnna an b'o dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a labɛnw n'a hakililaw b'an kɔnɔ an tɛ amina. Pardon? Bamakɔ ouais Bamakɔ an bɛ yɔrɔ min b'an bolo o ye Bamakɔ de ye parce que quartier de don dɔrɔn voilà quartier de don voilà yanni ne ka foro ye quartier de ye voilà. Alhamdulillah rabbil alamin ama karamɔgɔ fo ka barikada karamɔgɔ e ni foli ka kan waati bɛɛ don bɛɛ kuma bɛɛ ɲininkali min an ne bolo o tɛ ɲininkali jan ye karamɔgɔ an ye faamuyali kɛ k'a fɔ hakilima y'a faamu k'a fɔ ko e bɛ fɛ ka Mamudu ka détaché ka taa n'a ye don ɲuman na hali ni i ma fɔ da la baaraw kɛcogo y'a yira karamɔgɔ an hakilila de don walima karamɔgɔ a bɛ fɛ k'a kɛ cogo di ne tɛ taa yɔrɔ jan wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. I ka question ma faamu n ka wale de karamɔgɔ ko n'a fɔ nin an y'a jateminɛw y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Mamudu événement caman taara kɛ don ɲuman na ɲina est ce que karamɔgɔ b'a fɛ ka Mamudu caman bɔ ka taa n'a k'a bɛɛ lajɛlen ka taa baara bɛɛ lajɛlen kɛ don ɲuman na wa walima a bɛ fɛ ka a kɛ cogo di ɲininkali y'o ni ya Ala sɔnna. E danse i ni baraji i y'a fɔ cogo min na a t'an kɔnɔ bi ka Mamudu bɔ Bamakɔ mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an yɛrɛ de degunna an sigiyɔrɔ la yan jama bonyana sigiɲɔgɔn minnu bɛ yan sigiɲɔgɔn ɲumanw don ala k'u sara maa o maa bɛ bangɔni na yan dutigiw la a bɛɛ de bɛ dunanw bisimila ni nisɔndiya ye ani farifɔni mais an yɛrɛ de y'a ye mɔgɔw degunna ɲɔgɔn kan kojugu degun kɛra o la an y'a kanu ka jama dɔ bɔ jama na dɔɔni ka taa foro la n'olu ye
ka taa fɛn dɔw kɛ pour que yɔrɔ ka fiɲɛya sigiɲɔgɔnw ka se ka lafiya an yɛrɛ ka se ka lafiya an y'a dabɔ o de kama bon peut-être san nataw la a bɛ se ka ɲɛ mawuludi événement bɛɛ bɛ kɛ yen mais wajuli ninnu o bɛna kɛ omnisport la yanni ala k'an dɛmɛ an ka se ka yɔrɔ dɔ labɛn wajuli kama inshallah. Merci beaucoup les radio de Monaco avec le bureau d'assistance. On connaît Malika FM, je ne sais pas. On connaît Malika FM. Quand moi, nous fonctionnons à la maison là, dans la vie où nous sommes qui est à Douane. Quand moi, on a une galerie de Kélé, mais Kélé m'a avec là. En fait, là, on est bien là-bas. On loue tout le monde là. I am a Italian soup, who got the market, Korean water. I am a something. When I put 2 Japan for Pacaramo, Akura Kele, we're not in the follow Kele. Flan, I will be like Caramo, Caramo, Chilusana, and Madana. Municari, genetic and come. Before you get in Gala. Bon, je crois que kalayɔrɔ la yen an kun y'a walawala mɔgɔw ye tuma min na o ye kibaru juguw bila bon a b'anw kamana gan quoi adamaden dɔ k'i adamaden ɲɔgɔn kanu tɔɔrɔ k'u sɔrɔ o ye kabakoba ye anw bolo ni bɛ taa se o yɔrɔ ma tuma min na o k'an ka dɛmɛ de bon n b'a f'i ye ala sɔnna mawuludu bɛɛ kɛra hɛrɛ la k'a ban comme ni dugawu kalan bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ to terrain yɛrɛ kɔnɔ olu tɛ bɔ olu bɛ si yen parce que ni dugawu kalan banna dɔrɔn u b'u ka mobili ta ka t'u ka dugu la o mɔgɔ minnu dalen don terrain kɔnɔ u ko fura bidɔntigi dɔ de tun bɛ yen fura b'a ka bidɔn kɔnɔ dugu tilama fɛ mɔgɔw sunɔgɔbatɔ bidɔn in éclatera a éclatera mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ olu wulila ka mankan ci bon comme a mankan bonyana mɔgɔ minnu kununa bɛɛ bolo ko fɛn wɛrɛ de don u ɲagamina ɲɔgɔn na o de la dɔw bi fɔ sanfɛ de u y'u fili bon dɔw fana bolila ka t'u talon chaise ninnu na dɔw bolo karila bon sinon a ma kɛ dekun ye mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ yen ni o banabaatɔw ye pompiers wele an bɛ dugawu kɛ pompiers ninnu ala k'u sara u welela yɔrɔ min na u nana banabaatɔ ninnu ta o yɔrɔ bɛɛ ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ko mɔgɔ 22 mais 80 ni 100 bɛɛ fɔra la mɔgɔ 22 u y'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u ka soɲɛw kɛra ni ala sɔnna u bɛɛ labilala fana min kɛra o kɛra o cogoya de la ko a wulada kelen a dɔw n'an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ terrain yɛrɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye a ma kɛ dekun ye min bɛ maa siran ala ye dɛmɛ k'a la u bɛɛ lafiyara bon a ka ɲininkali laban in min ka di ne ye kosɛbɛ daba o ye dɛgɛ de ye dɛgɛ dɛgɛ ka di ne ye kojugu ni ne ye dɛgɛ sɔrɔ c'est fini. N'a bɔra mɔgɔ min kelen sen ka bila dɔ bolo ka bila olu fila dɔrɔn mɔgɔ dɔw bɛ président sen cogo la olu don sotarama de kɔnɔ ko k'u bɛ taa dugawu kalan kun cɛ la bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ sɔrɔ n'o kɔnɛ maliba fɛ ma ale bɛ mikoro ta abdoulaye kulubali lamɛn ji pepe ale b'a labɛn. aw bɛ bila karamɔgɔ yanni an ka tɛmɛ ni ka question ye kiw joli an ba dɔ bɛ yen a b'aw wele san 70 ani kɔ a ye fɛn fɔ anw ye mawuludon kan a se ka kɛ ne ka fara ɲɔgɔn caman kan an yɛrɛ kun t'o dɔn o ye mɔgɔ minnu bɛ jɔda la n'u bɛ mɔgɔw furu anw y'a faamu ka kɛ o ye
nka ko ne ma ko n'o ni ala y'a kɛ ni karamɔgɔ ɲɔgɔn ye i k'a yira a la k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ jɔ da la k'u bɛ mɔgɔw fuyekɛlaw tɛ ko mɔgɔ si joli tɛ don min ye vɛsimasi kɔnɔ ka taa e ka mawulu kɛnɛ kan donc ko fuyekɛlaw bɛ da la k'olu de b'i ka joli bɛɛ sɔrɔ don ka bɔ i la ko fo k'ale fɛgɛya ci bɛ don n ka fɔ don n ka question ni kuma min ye a don marifa tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya la pili de ko bɛ kisi ka sɔrɔ don ko de ko ka lasigi ne ka question min n'i ye jateminɛ k'a lajɛ mawulu bange ni don su an ba ye kuma dɔ fɔ a ka ɲininkali ma n'o nana jalo lele caman ye karamɔgɔ a y'a yira la ko e bɛ mun de fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ an saramusow ka o kɛ walima mun de ka di ye an saramusow ka o kɛ o y'ale ta ye mais ne y'a kanu sabula i kanubaga caman bɛ yen o bɛ denmansa lamɔ a ka d'u ye donc e bɛ mun de fɛ diɲɛ musow ka o kɛ ye walima mun de ka di musow ka o kɛ o ye ne ka ɲininkali ye. Kulubali n'aw fana bɛ se ka sigi diɲɛ ko in kan quoi. awɔ n ka ɲininkali fɔlɔ o tɛ ɲininkali yɛrɛ o ye ci min nana ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a so ka bɔ Buguni a nana Mawulu la sabula a ye tile 3 de kɛ a bɛ si kɛrɛ kɔrɔ donc a ko ma ne ko ni ala y'a kɛ ni sirifukɛ ye ɲɔgɔn ye i k'a fɔ a ye ko mɔgɔ min bɛ jɔ da la n'olu bɛ mɔgɔw furu ni anw y'a faamu a kɛ ni o ye a ko mɔgɔ ninnu tɛ fuyekɛla ye dɛ ko mɔgɔ ninnu de bɛ yen ka dugu sɔrɔ ka bɔ adamadenw na k'olu bila ka t'i ka mawulu kɛnɛ kan vɛsibasi kɔnɔna na donc komi ala ye ne ka ɲɔgɔn latigɛ bi. maintenant sisan dɔw kilo b'a fɔ ka tigɛ ko k'a fɛ ka ban. mɔgɔ minnu bɛ fuyeli kɛ i bɛ don tɛrɛn kɔnɔna na yɔrɔ la ko ale ka musokɔrɔba de y'a fɔ ko mɔgɔ k'a fɔ ko fuyelikɛlaw tɛ k'a fɔ u bɛ ka sanju lɛ ou bien nɔ ko jurumu de ko ka bɔ mɔgɔ la pour que sanuma n'o tɛrɛn kɔnɔ. nafa ye o de ye ko in tɔɔrɔ ma wa. parce que sisan sɛrifu de y'a to ni an sera ka faamu kuma tɛmɛna bɛɛ kan sɛrifu ko k'a ka segin a kan donc a ye kɔmɔtɛriw tun ye an ka ɲininkali kɛ karamɔgɔ bɛ ka ɲininkali de kama mɔgɔw bɛ kɛ an bɛ dɔn hali bi an bɛ segin a kan k'a fɔ a ye kɔmɔtɛri ni ayiwa ko wɛrɛw a y'o bila yan kɛnɛ in kan maa min yamarulen bɛ kɔmɔtɛri ni bili la o ye lɛbi ni maa ma ye bɔra ko min tɛ n tɛ i n'a dɔn ko o ye latigɛ ko de kan. ayiwa a diyara ye an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ sisan min ka di Ayidara ye ko musow ko ten bon ale bolo kanuɲɔgɔnw ka ca fana min tɛ Ansaru ye min ka di ne ye ala ni ce min ka di ne ye ne y'o sɔrɔ parce que Ansaru ye layidu min di ne ma a dafara ne mago ma jɔ foyi la nin dugukolo in kan ni Ansaru y'o dɔn su fɛ dugu t'i jɛ n'a ma kɛ o la ne bɛ ala de fo walahi ne mago tɛ foyi la ala ka dugukolo ka bi minnu ko Ayidara an b'i fɛ an b'i dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'u ye ani k'an faso suma banna ne ka ɲini ta ye dɔrɔn de. Abdoulaye Kulubali Lamini Bɛti ale de bɛ dɔrɔn ta sisan baara diya radio Afrika b'a labɛn. L'ami du peuple. L'ami du peuple Abdoulaye Kulubali. ale de ko karamɔgɔ ye tɛgɛ bɔ fɔ k'ale hakilila k'a bɛ Kulubali kɛ o ma labɛn. ne ka ɲininkali ye kelen ye ne bɛ fɛ k'a dɔn ni AMSARDIN kɛra association d'utilité publique ye ou bien n'a ma k'a ye fɔlɔ est ce que aw y'a laɲini explication ni b'a la parce que AMSARDIN ni ekɔliso caman bolo ne ye karamɔgɔ de ye ne ye ekɔliden dɔw yɛrɛ ɲininka bi ko k'u b'a yɛrɛ kɛ français fɛn caman kɛ u bɛ baki kɛ dɔgɔtɔrɔso b'u bolo presse b'u bolo donc seulement
dinɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ na dɔgɔtɔrɔso la dinɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ na dɔgɔtɔrɔso la donc association min don min nafa bɛ se bɛɛ ma développement culturel social économique est ce que état bɛ aw sanu aw subventionné état bɛ dɔ d'aw ma ka nin kɛwalew k'a la je vous remercie. Merci. Je voudrais yanni ka jaabi kɛ association d'utilité publique b'a expliquer an ɲɛna dɔɔni o de ye association ye association minnu ni jamana yɛrɛ bɛ don a kɔ kɔrɔ sabula jamana y'a dɔn k'a fɔ nin association in a nafa ka bon jɔyɔrɔba b'a la jamana kɔnɔ faamaw ni yɔrɔ dɔ baara dɔ bɛ yen a b'o kɛ a bɛ fɔ o de ma association d'utilité publique il y a le haut conseil par exemple il y en a d'autres voilà fondation fana b'a la voilà o n'a mara de don kamalen ka ɲininkali ka kɛnɛ kosɛbɛ est ce que a bɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ jamana na état b'aw dɛmɛ wa min tɛ a assemblée l'association voilà la question. Ouais bon état ka dɛmɛ ansaru ka sira kan o dɔrɔmɛ kelen ma deli ka kɛ fɔlɔ ka minɛ ansaru créer o ma deli ka kɛ wa ansaru yɛrɛ mago tɛ état ka dɛmɛ na ansaru mago si ma se état ka dɛmɛ ma ansaru bɛ min fɛ dɔrɔn état ka kan ni min ye jamana denw na a k'o kɛ ansaru ma dɛmɛ ɲiniw fɛ ansaru ma se u ka dɛmɛ ma ansaru tɛna dɛmɛ ɲiniw fɛ fɔ min ka kan ni jamanaden yɛrɛ ye n'o y'a ka sariya ye jamana dɛsɛra k'o de kɛ kuma b'o dɔrɔn de nɔfɛ o layiduw dira o bɔrɔtɔra a yɛrɛ ɲɛna a kelen ma kɛ fiya dugu dɔ filɛ kɔfɛla in na yan ko fiya tuma min na président ye nin dugukolo ko in layidu ta u nana ɲininkali kɛ o tulo b'a la bɛɛ fɛ ko a ma kɛ dugutigi mairie an'u ka jeunesse ɲɛmɔgɔw olu de dara ɲɔgɔn kan ka na ne nɔfɛ ko Haidara ni gouvernement ma se k'a ka sariya tile na anw fɛ an ka dugukolo yɔrɔ yɔrɔ b'i bɔ n'a ta an tagara yen de ka kalandenw bila ka tu tigɛ ani kanuɲɔgɔn ni ansaru hectare 170 ani 60 u y'o ɲɔgɔnna tigɛ an nana k'a ɲini gouvernement fɛ ayiwa n'a ko a bɛ yɔrɔ di aw ma se k'a di mais n yɛrɛ kanubaw y'a di mais a ye n dɛmɛ dɔrɔn a y'a kɛ titiri pour que don dɔ la a bɛ se ka kɛ wajulikɛyɔrɔ ye don min na ni balontan ni mawuludu bɛnna a ko bɛ sɔn ka ɲami jamana kɔnɔ a don hali sisan balontan dɔ kɛra mawuludu ni denkundi cɛ an ka mikoro n'an ka fɛn bɛɛ an ka mɔgɔw taara bɛɛ cɛ a installation dekun ka bon kojugu alors mais n ko ni balontan ni mawuludu bɛnna a bɛ sɔn ka gɛlɛya o la a y'a lajɛ a ka nin kɛ titiri ye an k'a lajɛ n'an bɛ se ka min k'a la san 2 san 1 ani kɔ an b'u nɔfɛ san 1 ni kɔ an karamɔgɔ a ma se ka kɛ ne yɛrɛ de wulila sa ka se an ka faama dɔ ma n ko mais mun de bɛ yen u ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ ko ni ma wari sara ko olu ma da la n'a bɛ se ka an ko a bɔn ko n ko problème t'a la ne m'a fɔ ne ko a k'a kɛ de mais n'a tɛ se ka kɛ ni wari tɛ joli don u ko 100 ani 50 an y'a 150 dan k'a d'u ma o dilen kɔ fana titiri sɔrɔli ma nɔgɔya fo an tilala ka se faama wɛrɛ ma o tuma na n ko mun bɛ yen olu de ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ wari saralen u ka sɔrɔ k'a yɔrɔ in titiri o la anw bɛ min deli ala fɛ o ye n'a ye dara ka taa cogo di i bɛ se min na o kɛ i tɛ se min na o to yen ka n'i jigi da maa kan kana dɛmɛ ɲini maa fɛ i sɛmɛ ala la i k'i ka baara kɛ. ala sɔrɔ. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawudu tɛmɛnen kɔfɛ stade 26 mars an tulo bɛ munumunu kan na k'a fɔ ni mawudu tɛmɛna ɲɔgɔnba de bɛ sɔrɔ yen i n'a fɔ manamu ani fɛn bɛɛ i y'a yira k'a fɔ ko hali ɲɛgɛnw yɛrɛ utiliser cogo ko nin yala ni mawudu tɛmɛna san wɛrɛ ni ala y'o yira n na an bɛ se ka jumɛn de labɛn pour ka se ka o yɔrɔ ninnu sani se ka ɲininkali don. ni mɔgɔ min y'o f'i ye a bɛ sɔrɔ o tigi filila kosɛbɛ dɛ
san o san ansaru bɛ baara min kɛ balontan terrain na a ka ca $17,000 san o san a fɔlɔ ye min ye dingɛ o dingɛ bɛ yen u b'a gere u bɛ se ka bɔgɔ mugu camion 10 ni kɔ jigin Omnisport la k'a labɛn san dɔ ma k'a la fɔlɔ k'anw ye Omnisport ɲɛgɛnw sɔrɔ k'a ka ɲi 26 mars mais Omnisport de don kɛ Omnisport de don 26 mars c'est Omnisport 26 mars bon anw ma deli k'a ɲɛgɛnw sɔrɔ k'a bɛɛ ka ɲi anw de b'a ɲɛgɛnw labɛn hali ɲinɛ an y'a sɔrɔ ɲɛgɛn tila bɛɛ cɛnnen don an ko an b'a dilan o ko non ko chinois de bɛ se k'a dilan ko ɲɛ tɛ ko farafin tɛ se Omnisport de y'o fɔ Omnisport mɔgɔ si tɛ se k'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ k'o fɔ a tɛ k'u la u ka micro tiɲɛna ko Mamarani jenina anw de k'u ka a papier dilan k'a d'a ma an b'a commander ka na d'u ma parce que a bɛnna mawuludu ma u ko fo an ka wari de d'u ma an ko an tɛ wari di a bi fɛn min tiɲɛna a b'a fɛn papier dilan k'a d'a ma an ka mɔgɔw bɛ Faransi u bɛ Amérique u bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an b'a ci u ma sisan a bɛ na u ko petu a bɛ san daminɛ ko k'o di o san de an yɛrɛ y'an ka micro ta an ko an jɛn k'u ka micro kɔ anw ti baara kɛ Omnisport micro la bilen an yɛrɛ y'an ka micro commander an ka wajuli fɛn o fɛn min kɛ Omnisport la Omnisport micro t'a la anw bɛ min kɛ Omnisport la Omnisport bɛ se ka manani ko fɔ anw ye a tɛ se ala sago i sago. Dawuda Traoré ko kelen ale de bɛ micro la sisan Mohamed Sakɔ ka di bɛ ka salaamaaleykum n bɛ an bɛɛ fo karamɔgɔ i fo fɔlɔ ani i denw ani ansadu jama karamɔgɔ ɲininkali bɛ bolo a di mɛ tiɲɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ a yira la don o don i bɛ nini kuma caman bɛ fo a jubaju bi ne bɛ se ka mun fɔ an dugu fɔlɔfɔlɔ o ye an kunnafonidila ye an kunnafonidilaw i sɔnna o i kana sɔn an don a la mɛ don o don i bɛ kuma min mana diɲɛ an b'a fɔ jugu an b'a fɔ cɛya bi filɛ i bɛna kuma sini sɔgɔma an bɛ taa sɔrɔ i ka kuma o y'a ba yɛlɛma k'a kɛ san wɛrɛ mɛ karamɔgɔ b'a fɛ ka kuma laban fɔ e bɛ se k'a mun fɔ anw ɲɛna pour que nin dankari kan ka kɛ ɲininkali bɛ fɛ o de o kɛlen n b'i fo i ka ɲininkali la n kun ye nin jaabi n ka kuma daminɛ na o c'est-à-dire faamuw de tɛ kelen ye i bɛ du duman caman cilen ye i bɛ setigi caman ka se bannen ye i bɛ maa kɛnɛman caman ka kɛnɛya bannen ye a ti kɛ gazanw ala y'an da ala ɲɛ b'an na o min bɛ janfa min kɛ min bɛ tɔɲɔni min kɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ni ala ka jɔn tɔɲɔ a teliyara a sumayara i bɛ sigi a minɛnjugu kunna i kɛra maa o maa ye o la anw ti jigin maa si la an ye bɛɛ to ala bolo ala ka kiiri kɛ bɛɛ ye a banna ala sago i se. Mohamed Sakɔ Sadi Bɛsika ale bɛ micro na sisan Adama Jarabi bɛ bɔ a labɛn
an bɛ an balimakɛ fo a ka question na c'est-à-dire an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ mali in y'an bɛɛ jɛ de ye dɔ man kusa dɔ y'a kɔnɔ mais n'an bɛɛ ŋaniya kɛra kelen ye degun o degun bɛ jamana in kan a bɛ bɔ jamana in mɔgɔw hakili la ko tubabuw de b'an dɛmɛ ne y'o fɔ tubabuw bi yan tubabu wɛrɛ bi yan tubabu wɛrɛ bi yan tiɲɛ de don u b'an dɛmɛ mais problème ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ nana ko a b'i dɛmɛ n'i m'i yɛrɛ dɛmɛ fo k'i sa i ti bɔ dingɛ kɔnɔ degun min bɛ mali kan jugu minnu b'an nɔfɛ tɛ an yɛrɛ kɛra an yɛrɛ jugu ye o ka jugu ka tɛmɛ jugu nalen kan ni maliyɛnw bɛnna bi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi bɛɛ hamina ni faso in ye bi walahi ala bɛ sɔn an bɛ bɔ tan mais hali ni diɲɛ bɛɛ nana an dɛmɛ n'an t'an yɛrɛ fɛ an bɔra ko degun kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ fitinɛ fo u tɛ fitinɛ dɔn parce que mɔgɔw ma min faamu maa caman b'a fɔ tasuma tasuma n'a wulila e hakili la e ti jeni wa i bɛ jeni an k'an ka siran min ye o y'o de ye an k'an ka jɔrɔ min na o y'o de ye tasuma man ɲi dɛ fitinɛ man ɲi o la bɛɛ ka kan k'i jija ka kɛ faso kanuna de ye ka jɛn i ka hakɛ kɔ don waati gɛlɛn na yan'a ka suma n'a sumana a bɛ ɲɛnabɔ mais a ka kalan waati min na fɛn o fɛn bɛ se k'an bɔ bolola bɛn dama don o de la an bɛ ka k'o de fɔ mɔgɔw ye a ye sabali fitinɛ kuma bɛ yen nka ni waati kalayara ni tasuma y'aw ka bugu minɛ sinaya kɛlɛ t'o la a bɛ jɛ ka bugu in faga fɔlɔ ni bugu fagara a b'a continuer mais bugu tasuma fagabali n'a ma kɛlɛ dabila n'ala ma fara o kan tasuma b'aw jeni dɛ anw bɛ sira min ɲɛ nin de don an ye jamanadenw wele ka na nin de ma anw ka cɛsiri jamana ka suma o ye anw ni ala cɛ de ye an ti dɔrɔmɛ tɛ o fɛ hali essence an bɛ giringajɔ min kɛ essence ma u ma deli k'a fɔ 200 minɛ a ka essence san fɔlɔ dabaka kuma na sisan a ye min fɔ association na gouvernement bɛ minnu subventionné a ye a fɔ ko au conseil au conseil daba jɔnni y'o f'i ye don o don an b'an ka mobili ta yan ka taa au conseil la ka taa tile mɔgɔw de bɛna don o don n ka so binna dumuni tɛ n ka so nin kɛra tan nin kɛra tan an bɛ min bɔ an b'a bɔ an yɛrɛ pɔsi de kɔnɔ mais anw ma deli ka gouvernement ka dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ fɔlɔ ka essence san ka k'an ka mobili la ko au conseil tɔgɔ o ma deli ka kɛ n'a sɔrɔla aw b'u ka dɛmɛ ɲɛ dɔn an na a b'o sira de yira an na an k'o ɲɛɲini ni mɔgɔ min ko 5 kilo bɛ sugu la e de bɛ ci ka taa san o tuma na i bɛ bila ɲɛ an ka sira dɔn n'o tɛ anw bɛ o conseil na kabini ala k'an da dɔrɔmɛ 21 ma deli ka d'an ma fɔlɔ ko a y'a don essence la dɔrɔn a ka na conférence la o ma deli ka kɛ réunion na an kɔni b'an ka wari de bɔ nka anw ma gouvernement ka wari y'a la fɔlɔ ala sago i sago. sago tigi y'a la ayiwa nana. Agama Jarabi bɛ tomikolo ta ka se kira journal aujourd'hui ale bɛ a lamɛn. Bugele, bugele singa diye ma. Assalamu alaikum. Ana folo bɛ bugele kana bere di masa. Bugele kana bere. An bɛ ka tɛmɛ ne ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. An fa ka karamɔgɔ a se ni sɛgɛsɛgɛ suma mɔda ni ayidara k'i yɛrɛ fo ka kunnafonidila bɛɛ fo ka sababu fo ka kanubagaw fo. Ne ka ɲininkali ye min ye an y'a ye Mali jamana na n'o ye Mɔgɔ Tɛmɛ Muso mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ ko Ansarudini ka membre ye u bolo k'a jira k'a fɔ ko nin Ansarudini tɔn bɛ ye a fɔ ɲininkali ka kɛ tan. N'o tɛmɛna n'o ye ɲininkali bɛ bɔ anw bolo an fa an ka karamɔgɔ bɛɛ an b'a fɛ k'a dɔn ɲinɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ organisation budget min donna a la nafolo min donna a la o fana ɲininkali kɛ yan wa.
ni an se k'a fɔ ɲɛna wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛnɛ ani san wɛrɛ yɛrɛ mamudu ɲinɛta in kɛra kɛcogo min na bɛɛ y'a dɔn ani maa min tɛ misiw bin yɔrɔ la fɛn bɛ yen k'a fɔ 26 mars kɔnɔ dɛsɛra ka ban wa san wɛrɛ ta bɛna labɛn cogo jumɛnw na ani kɛyɔrɔ jumɛnw Vieux an b'i fo i ka ɲininkali la an b'i fo i ka ɲininkali la mawuludu kɛra cogo min na jama cayara mais mɔgɔ i bɛ se min na don min na i bɛ ala minɛ n'o de ye o minisipori an bɛna ala minɛ n'o ye yanni ala k'an dɛmɛ an ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ an b'o labɛnw fana na dépense minnu kɛra mawuludu la bon comme mawuludu minnu ye dépense kɛ bureau ɲɛmɔgɔw bi yan an bɔra min kalama u ye min fɔ ko 400 millions et quelques mais an b'a dɔn o tɛ se ka mawuludu kɛ o tɛ se ka mawuludu kɛ parce que mɔgɔ 6,000 ani kɔ de tun bɛ yen minnu nan'u yɛrɛ di ala kama k'a fɔ u bɛ mawuludu baara kɛ k'a ta gardiw la ka se canfiw ma cɛw ni musow la mɔgɔ 6,000 ani joli ma 6,000 ani mɔgɔ 100 ani 31 ayiwa i y'a ye bon n'a fɔra k'olu aw teri ayiwa alhamdulilayi n'a fɔra ka olu ka sara fara kan a ko ma nɔgɔn dɛ mais ala k'an dɛmɛ n b'a f'i ye vie dugawu de don n'o tɛ mawuludu tali a ma nɔgɔn mais a fɛn o fɛn na ala b'a bɛɛ nɔgɔya minnu ye layidu di Hayidara ma an b'i dɛmɛ walahi don o don dɔ bɛ fara a kan don o don u sara bɛ ala de bolo ɲinɛ yɛrɛ ta ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɛn o fɛn diɲɛna dɔ sɔrɔla min ko ala kama ne bɛ nin kɛ fɛn o fɛn dɔ sɔrɔla min ko ala kama ne bɛ nin kɛ mana ni n b'o de fɔ quoi n'i dara ala la to a kɔfɛ vie an b'i fo i ka ɲininkali la ala sago i sago Kasim dia bunga lutudi ada dua mikro tak berapa satu orang boleh share bila ber. Kami semua ini waktu ada antasi dengan sistem ini. Kami boy bagaimana nama ini pokoknya dengan masih apa mana kasih dia terlalu besar. Mereka yang kali itu sponsor mereka yang ada buku ni mau beli semua contohnya semua sponsor tapi beramali buku dah beramali doi ku beramali amat orang aku tak buat di sponsor itu sendiri. Lepas tu beramali di mereka ni kami beli baru Islam. Mereka yang ada ni SK société bi se ka mo format de parce que mo be ni kadida bon o jaabi ka nɔgɔ a ti mawuludu jukɔrɔma don a b'a yɛrɛ de jukɔrɔma don a ka ɲininkali fɛn dɔ b'a kɔnɔ o de ye faramali a bɛ poisson sukoroma feere nka nin fɛn min bɛ maa kirikara a b'o fana feere daba a ka ɲininkali faamuna o baramali a bɛ min d'anw ma o ye ala ye min daga anw ye a b'o de di anw ma n'a hakilila n'a fɔra mɔgɔ bɛ dulɔ dilan a bɛ fɛn wɛrɛ dilan min tɛ dulɔ ye ni fɛn wɛrɛ dagalen don e ye dulɔ bɛ se k'o haramu wa u t'anw jukɔrɔma don u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma don parce que u bɛna publicité de kɛ anw ka yɔrɔ la n'u ka boisson dagalen min taw publicité ye sariya la o ti haramu ye u bɛna boisson min publicité kɛ anw fɛ yen ala y'o min ni daga anw ye o de publicité kama u bɛ na ni boisson dagalen min taw ye ka di an ma u t'anw jukɔrɔma don u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma don mais u b'u jukɔrɔma don anw fɛ yen ni fɛn ye min dagalen don ala sago sago. Bagaimana saat ini saja orang semua beramali dari mereka aku kali semua rumah cerita yang buat bukan rumah yang bagaimana kalau ada cerita semua rumah berapa tahun
donc Arabama FM kini fɛn fɛ ɲininkali kelen a tɛ taa kɛ mawudu la ɔ b'a fɔ ka ɲininkali kelen de jamanaden bɛɛ tɔgɔ la wulikajɔ kɛra aw fɛ san tɛmɛnenw na a kɛra sababu ye diinɛ taabolo caman tun b'a kɔnɔ ani kɛra sekiriti cɛman diinɛ taabolo fɛ mali kɔnɔ a ye wulikajɔ kɛ farafin jamanaw kɔnɔ o kɛra sababu ye jamana tun bɔda dɔw walima ko dalasɛbɛn dɔw o kɔfɛ fɔ tuguni a ɲɛma tiɲɛ na an bɛ se ka fɔ de di dɔw la an bɛɛ b'a kɔnɔ yɛlɛma fɛ yɛrɛ bolodalibaaw tuguni nɔ ka ɲɛsin jamana ka bɔ ɲɔgɔn ma ka fɔ o bɛɛ b'a dɔn k'i fiɲɛ min na ala sara n bɛ fɔ i ka ɲininkali na wahimɛ anw b'an bolo jigin o k'a ta o la fɔ bi an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ kɛnɛ kan na an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ji jukɔrɔ pour que jamana ka basigi hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ an ma sigi an b'a la hali u filɛ min na nin ye ko réunion ba min bɛna kɛ ayiwa dialogue national min bi sen na anw ma bonya sɔrɔ a la mais an y'an sen don a la a ka ɲɛ n'o de bi jamana suma mɔgɔ caman ko i t'a la anw sera u bɛɛ ma ka kuma u fɛ olu minnu caman kun bɔra olu caman donna mais ko yɛrɛ taacogo kama tuguni o dɔw bɔra mais anw bɛ ka nin bɛɛ kɛ ala tulo b'a la kira tulo b'a la ni faamaw ka un fara k'a fɔ essence k'i kun a ma deli ka kɛ an bɛ ka kɛ an faso de ye fɛn o fɛn bɛ jamana in suma ji jukɔrɔ kɛnɛ kan anw bɛ k'a kɛ mais an bɛ k'a kɛ ni an yɛrɛ pɔsi kɔnɔna de ye an ti saliya o la o y'an ka baara de ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka cɛsiri n'i ka devoir kan ka kɛ ka hɛrɛ ɲini ka n'i faso kɔnɔ ka don i faso ni tɔɔrɔ cɛ i seko la ɔ n'i dɛsɛra yɔrɔ min na i b'a to ala bolo ye an sigilen tɛ an b'an sɔn ala sago sago sisan Dawuda Sangare Hɔndu Tebe o ye mɔgɔ laban ye Dawuda Sangare Hɔndu Tebe b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum wa bɛɛ dawani Kasim b'u fo kosɛbɛ olu kɛra sababu ye bamanankan bamanankan don Mali kɔnɔ kosɛbɛ an b'u fo o la donc ne fɛn o fɛn na ka bɔ ne fɛ ka ɲɛ dɔ kɛ n fa la ne bɛ n yɛrɛ karamɔgɔ bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a ye san o san wɛrɛ dɔw bɛ labɛn garidi joli de b'a bolo min bɛ mawudu sécuriser ni o tɛmɛna ka bɔ ɲininkali dɔ ka kɛ an na a bɛ k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ ne a bɛ k'an yɛrɛ degun o y'a yira ko k'a fɔ ko karamɔgɔ ye wari di k'a bɛ media wele ka taa yira o la ka sɔrɔ k'a di k'a bɛ taa a yira mɔgɔw la ko alors que a bɛ se ka kɛ cogo la n b'a fɛ karamɔgɔ jaabi de ɲininkali fila a diyara n ye garidiya kɛ min b'an bolo o da tɛ se ka dɔn a ka ca kojugu fi sabilillahi minnu y'u yɛrɛ di ni o bɛ garidi kɛ an tɛ se k'o da fɔ mɔgɔ ye o ka ca o ka ca parce que garidi minnu yɛrɛ nana n'u yɛrɛ ye k'a fɔ u bɛ kɔlɔsili kɛ o dɔnnen don mais ansaru bɛɛ ye garidi de ye a cɛ n'a muso bɛɛ o la o dafɔli ma nɔgɔ ansaru cɛ n'a muso bɛɛ ye garidi de ye bɛɛ ye kɔlɔsilikɛla de ye u bɛɛ bɛ wele an fɛ yan ko vigile duloki kɔni donna dɔw kan na mais duloki tɛ dɔw kan na u bɛɛ ye o vigile kelen de ye mais an karamɔgɔ ye kuma min fɔ anw ti baara kɛ mɔgɔw dungɔ na an bɛ baara kɛ ala ka diinɛ de la anw ti mɔgɔw ka ta ta anw bɛ ala de ta ta an ka kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a ye wele da a ka misiri kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ silamɛya kan ko ka silamɛya dɛmɛ dɔw wulila o yɔrɔ bɛɛ ka wari bɔ kɛnɛ kan k'a da kira tigɛ o kɛra min kɛ min bɛ se min na a bɛɛ y'a ta kɛ dɔ nana kira ma ko nin tɛ yɛrɛ yira ye wa a ko sadaka bɔyɔrɔ la ko nin ka ɲi sabu a kɛra sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw su k'a kɛ o tuma na anw bɛ baara kɛ ala ka diinɛ sira de kan k'a di mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'u ta fara a kan a yɔrɔ la min ka kan ni min ye mais i ti min kalama ni mɔgɔw t'o kalama an y'o f'u ye siɲɛ caman anw ye miliyɔn 100 caman fara ɲɔgɔn kan yan ka mali réfugiés dɛmɛ a tɔgɔ ye di Mauritanie Burkina
Niger o ma bɔ télé la o ka caravane wuli a kama o kɛra yan samiya yɛrɛ 12 kɔnɔ o kɔfɛ gouvernement ɲininka dekun caman kɛra jamana in kɔnɔ yan anw ye wari min don jamana in na c'est des milliards ni y'a fɔ ansaruw ye a ye dɛmɛ kɛ u b'a bɔ dɔgɔtɔrɔso jɔlen fili kɔrɔ yan o wari ma bɔ télé la o banabaatɔw dalen fila kɔnɔ u bɛ ka furakɛ o dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ Mali kɔnɔ bi ansaru tɔgɔ la wa an bɛ baara kɛ an ka diinɛ sira kan kɛnɛkana bɛ min ye o bɛ kɛ kɛnɛ kan gundo bɛ min ye o bɛ kɛ gundo la ala sago i sago mais ni bɛɛ tun ye nin ladege ɲansɔrɔ Mali suma minnu ko an ye silamɛw ye anw ye silamɛ tɔnw ye ni bɛɛ tun ye nin tɔn in ladege ɲansɔrɔ Mali sumana dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ ansaru kelen tɔgɔ la Mali kɔnɔ yɛrɛ mais a ye diinɛ bolofara kelen jira dɔgɔtɔrɔso kelen bɛ min tɔgɔ la jamana in kɔnɔ ansaru kelen wulila 100 joli ka nin jamana 3 in kiloma gɛn réfugié minnu bɛ yen an t'u dɔn an somɔgɔw tɛ mais maliyɛnw don maliyɛn bɛɛ bi fadi ba la anw y'u dɛmɛ ni ala tɔgɔ ye 100 joli a ye ɲininkali kɛ u ka silamɛ tɔn kelen jira ni y'o dɔ kɛ ou bien u ka Mali kulu dɔ jira dɔrɔn Mali kulu dɔ hali ni silamɛ kulu tɛ u k'a dɔ jira min y'a kɛ kumana ni nin baara in ɲɔgɔnna damadɔ kun sɔrɔla faso in kɔnɔ nin sɔrɔ sumana mais jamana in t'a den ɲuman fɛ mais a den ɲuman de bi jamana in jɔya a t'i ci fiyewu ni ala sɔnna ala sago i sago karamɔgɔ ye dɔ kɛ kuma na i ye ɲininkali ye maa caman wasara kuma ɲini fɛ ka tɔrɔkɛcɛ kuma bɛ yen a bɛ ka dugawu kɛ yaasa an bɛ se ka dɛmɛ inshallah Basaden kuma kuma fɔcogo ɲɛ i bɛna kuma kunjɛ a kunjɛ ka ɲɛ an b'a kunjɛ ka ɲɛ kuma in kunjɛ ka ɲɛ Basaden daba an b'a kunjɛ ka ɲɛ ayi sabali na sariya ko ayiwa natabaya ko a man ɲi mana e y'a k'i yɛrɛ ye yan daba an bɛ wajuli la ka da k'i yɛrɛ ye dɛ ayiwa a ko ɲɛna Kassim ala k'i sara ko fura butɔn min cira omnisport la ni mɔgɔw wulila ka u kɛ ɲɔgɔn kan ko nin de don a fura bidɔn filɛ u kun y'an fɔ an ye fɔlɔ ko nɔnɔ bidɔn de don ne ka caméraman de y'o fɔ n ye a tɔgɔ buya de y'o fɔ n ye fajiri fɛ mais ne taalen a fɔ min kɛ fulaw ko k'olu nɔ tɛ ko furabɔlaw nɔ don wa fura bidɔn min cira nin de don merci beaucoup ayiwa daba an b'aw fo daba n tɛ baasi an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye an bɛ journalistw fo mɔgɔ mɔgɔ nana far'u ka cɛw ni musow la an ka foli b'a bɛɛ ye mais min ye kɛnɛ jɛ cɛ dama de kumana hali muso kelen ma kuma bon o de ye kɛnɛ jɛ dɔɔni parce que cɛ bɛ yɔrɔ min na muso kan ka ye nka an ka foli bɛ musow ye an ka foli bi cɛw ye ne bɛ min ɲini journalistw fɛ jamana in ni ala de y'an bila yan an ti yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ min ka fisa yan dɛ kodɔnna ka kan ka kalan ni yeta ye kodɔnna ka kan ka kalan ni yeta ye an ye fɛn caman ye wali jamanaw na minnu cira a man kan n'an bɛ kodɔn an ka sɔn an ka jamana ka kɛ ten bon presse jɔyɔrɔba bɛ jamana sumali la presse jɔyɔrɔba bɛ jamana ɲagamini na mana n b'a ɲini an bɛ ka kɛ jamana in sumaba ye bi yanni balawu ka ɲɔni n'ala y'an dɛmɛ an bɛ dekun ni tɔɔrɔ min na n'o nɔgɔyara ni ala sɔnna hɛrɛ bɛ na an b'o ɲini presse fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u ka nin baara in na
k'a fɔ ni ɲininkaliw nɔgɔyara hali bi u bisimila ni ala sɔnna fɛn min mana ye an na jɛ ka an bolow bila an da n'o ye o tuma na ka sɔrɔ ka sira di salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. daba mi ɲɔgɔn ye o. ayiwa hali baraji salamu aleykum.